Welcome. Today, I'm gonna perform Dr. Hands only CPR. Let's get started. Before ka mag-respond, you will always check your safety. If safety ang palibot, pwede na nimo tabangan ang patient. So, ani nga time akong gi-plaster ang patient para dali lang ang pag-perform sa CPR. And then, check the patient if conscious ba siya or unconscious or breathe ba siya o wala. So, check before. At this point, akong gikuha akong phone para mag-call sa 911 or para sa emergencies. And then, akong gihatag information about sa patients and sa among location. So, at this time, akong gisugdan ang chest compression. So, i-perform ninyo ni if na emergency or needed siya for at least 1 minute or more until ma-conscious na ang patient. Conscious or maging responsive na ang patient. So, or until maabot ang mga respondees. So, dire ra ko taman. See you in the next video. Bye-bye.